자, 계속해서 저희가 유월절 말씀 보고 있습니다. Seguidamente estamos continuando viendo sobre la Pascua. 가장 어떻게 보면 중요한 이 절기의 시작이면서 가장 중요한 예수 그리스도의 생명이죠. Incluso es el inicio de las fiestas y también es como la esencia misma, la vida de Jesús. 구약 4,000년은 결국 예수님께서 유월절 어린 양이 되기 위해서 이 땅 가운데 오시는 과정이에요. En los 4000 años anteriores del Antiguo Testamento, podemos decir que es el proceso por el cual es el preparativo para que Jesús venga como el Cordero de la Pascua. 여러분들이 계속 이걸 보시면서 이해하시겠지만 창세기 3장 15절 여자의 후손으로 오시는데 어떻게 우리를 구원하실까? 또 아브라함을 통해서 모든 족속이 복을 받는데 어떻게 받을까? 모세의 이 유월절 사건을 통해서 저희가 그림이 그려지기 시작하는 거예요. Entonces ustedes, como ya sabrán y como estamos viendo seguidamente, la promesa fue de que el Señor iba a venir por medio de la simiente de la mujer en Génesis 3:15, pero uno no sabe cómo iba a venir, la forma en que iba a venir. Luego por medio de Abraham dijo que todas las naciones recibirían bendición, pero tampoco se podía imaginar cómo. Y recién con Moisés y la Pascua, la celebración de la Pascua, esa imagen es un poquito más clara. 우리의 죄를 담당할 희생 제물로 오신다는 거죠. Por tanto, él iba a venir como el sacrificio para llevarse en sí nuestros pecados. 또 우리에게 영원한 생명을 주는 생명의 떡과 생명의 포도주로 오신다는 거죠. Y también iba a venir como el pan y el vino que nos da la vida eterna. 자, 저희가 이렇게 준비된 예수님의 이 생명이 유월절 가운데 나타나죠. Y esta forma preparada de la vida de Jesús viene en la Pascua. 그리고 이것이 저희가 봄절기라 그랬어요. Y dijimos que la Pascua es una fiesta de primavera. 성경에 1월달 출애굽이 이 6월절이 있는 이 날을 새로운 달력, 새로운 해로 시작하게 했죠. Y en Éxodo, este día en donde inicia la Pascua, este mes en donde se celebran estas fiestas, se lo declara como ya el inicio de un nuevo calendario, el inicio del mes. 그래서 저희가 1월 15일이 파스쿠아 6월절이라 그랬죠. Y dijimos que el 15 de enero del calendario bíblico es la Pascua. 그리고 그 일주일 동안 무교병을 먹는 무교절이라 그랬어요. Y durante una semana se consume el pan sin levadura, panes sin levadura, y se le llama la fiesta de pan sin levadura. 그리고 그 주의 주일이 우리 첫 번째 곡식을 드리는 초실절이에요. Y ese domingo, el domingo es la primera cosecha, o sea, la primicia, la fiesta de las primicias. 자꾸만 여러분들이 달력을 보면서 성경의 달력에 익숙해지시라고 자꾸만 보여드리는 거예요. Le continúo mostrando el calendario para que ustedes ya se acostumbren a ver este calendario. 자, 그런데 이렇게 중요한 유월절을 영원한 규례로 지키게 하셨는데 영원히 지켰는지 잘 지켰는지 한번 살펴보죠. Bueno, y dio esta Pascua como para que se lo guarde y celebre como estatuto perpetuo, y vamos a revisar si fue así. 출애굽기 12장 14절에 영원한 규례로 대대 지켜라 하고 명령을 주셨어요. En Éxodo capítulo 12, versículo 14, dice que por estatuto perpetuo lo celebraréis. 그리고 이 특별히 7일 동안 무교병을 먹어야 되는데 유교병을 먹으면 이스라엘 백성, 하나님의 백성에서 끊쳐질 수 있다고 말씀하셨어요. Y durante 7 días debían consumir panes sin levadura, pero si consumían panes con levadura iban a ser cortados de Israel. 그래서 아주 유교병을 너무 많이 먹어서 병들면 쫓겨날 수 있다는 거예요. Por tanto, si demasiado ya consume el pan sin levadura y luego se enferma, entonces puede ser echado. 저희가 이 유교병을 먹는 거랑 우상 숭배랑 연결이 돼 있다고 보면 돼요. Podemos conectar esto de comer pan con levadura con la adoración de ídolos. 왜냐하면
하나님의 눈으로 봤을 땐 가장 심각한 죄가 우상을 섬기는 거죠. Para los ojos de Dios, el pecado más grave es la idolatría. 그래서 우상을 심각하게 섬기면 구원이 취소될 수 있다는 가능성을 이야기했어요. Por tanto, está hablando de la probabilidad de que si se adora gravemente a los ídolos, entonces puede cancelarse incluso la salvación. 출애굽기 32장에 시내산에서 금송아지를 섬기는 사건이 있었죠. En Éxodo capítulo 32 aparece la escena de adorar un becerro de oro. 출애굽기 32장 32절에 모세가 이렇게 기도를 해요. Entonces en Éxodo capítulo 32, en el versículo 32 y 33, Moisés ora de la siguiente forma. 이제 그들의 죄를 사하시옵소서. 그렇지 아니하시면 원하건대 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서라고 얘기해요. Y dice que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. 그래서 생명책에 하나님의 백성들의 이름이 기록이 되어 있는데 지워줄 수 있다는 것을 표현을 해요. Por tanto, en el libro de la vida están inscritos los nombres que son pueblos de Dios. Sin embargo, hay la probabilidad de que puede ser borrado. 그래서 33절에 여호와 하나님께서 경고하시죠. 모세에게 누구든지 내게 범죄하면 내가 내 책에서 지워버리리라 하고 말씀하세요. Y Jehová mismo advierte a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. 그래서 그냥 어느 정도가 아니라 심각하게 할 때, 지금 금송아지 사건 같이 심각한 것에서 다 죽이는 게 아니셨죠? Estamos hablando, no es así regularmente, sino algo muy grave. En el acontecimiento de adorar al becerro de oro, no todos murieron. 그래서 이 광야에서 이렇게 우상을 섬기다 죽는 사건이 몇 번 나와요. Durante el desierto hay ciertos hechos, acontecimientos en donde se muere por haber adorado ídolos. 로마서 9장 3절에도 바울이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도라는 표현을 쓰고 있어요. En Romanos capítulo 9, versículo 3, Pablo también usa la siguiente expresión. Dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. 여기서 뭐 내 구원이 없어진다 이런 표현은 아니지만 바울이 이런 표현을 쓰면서도 자기 민족이 구원받는 간절함이 있다고 표현을 했어요. Acá no habla de en realidad directamente de perder o no la salvación, pero sí habla del deseo tan profundo de Pablo de que su pueblo judío también sea salvo. 그리고 전에 한번 저희가 봤었는데 히브리서 6장 4절부터 6절에 어떤 경우에 이 구원이 구원이 취소될 수 있나를 갖다가 표현해주고 있어요. Y habíamos visto en una ocasión, y en Hebreos capítulo 6 contiene el tema de en qué casos se puede cancelar la salvación. 저희가 히브리서 6장 4절, 5절, 6절 보면 은혜도 받고 성령 체험도 하고 말씀도 경험했는데도 타락했다고 되어 있어요. Si vemos nosotros en Hebreos 6, 4, 5 y 6, habla de las circunstancias en donde uno recibe ya la gracia, recibe también el Espíritu, recibe la buena palabra, pero igual se pierde. 그래서 타락한 자가 어떤 사람인가 6장 6절에 설명이 되어 있어요. Entonces el que se pierde, el que se decae, lo describe en el versículo 6. 그래서 우리 6장 6절 한번 같이 읽어보죠. Vamos a leer juntos capítulo 6, versículo 6 de Hebreos. 중요한 구절이니까 여러분들이 표시를 해두세요. Incluso marquen en su Biblia porque es un versículo importante. ¿Está? 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento,
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. 그래서 이건 단순한 범죄, 단순한 죄를 범하는 게 아니에요. Esto no está refiriéndose a un pecado simple. 구약에서는 지금 우상 숭배를 심각하게 하는 경우를 설명해 줬어요. En el Antiguo Testamento nos mostró cuando ellos en forma muy grave adoraron ídolos. 그런데 이제 예수님이 오신 다음에 예수님이 가장 모욕스러운, 예수님의 입장에서 봤을 땐 가장 모욕스러운 일이 이런 일이란 얘기예요. Pero después de que vino Jesús, para Jesús, ¿qué sería lo más ofensivo para él? Es esta descripción. 그래서 하나님의 아들 예수님을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 한다. 예수님을 다시 십자가에 못 박는 일을 한다는 얘기예요. Está hablando de un hecho, hacer algo que es como volver a crucificar a Jesús en la cruz. 이게 무슨 뜻인 것 같습니까? ¿Qué significa esto? 왜냐하면 예수님이 십자가에서 단번에 모든 사람의 죄를 완전히 용서해 주셨어요. Jesús en una vez dio el perdón de los pecados de todas las personas. 무슨 얘기냐면 예수님의 피는 완전한 거룩한 피예요. ¿Qué queremos decir? Que la sangre de Jesús es una sangre completa y perfecta. ¿Sí? 영원한 피고 영원한 생명이에요. Es una sangre eterna, es una vida eterna. 그런데 두 번 다시 예수님을 십자가 못 박는데 또 예수님이 죽어야 돼요. 왜 그래요? Entonces, se supone que ya con eso terminó, pero ¿qué pasaría si se tiene que volver a crucificar a Jesús? 예수님의 십자가의 사건이 완벽하지 않기 때문에 그렇다는 얘기예요. Está considerándose que el acontecimiento de la cruz de Jesús no fue perfecto 그걸로 모든 사람의 죄가 용서가 안 돼요. y que no se pudo perdonar el perdón de todas las personas. 그 모든 죄가 용서가 되지 않아요. Que no pudo ser perdonado todos los pecados. 불완전하다는 거예요. Significa que es inestable. 예수님의 구원이 불완전하다는 얘기를 자꾸만 하는 거예요. Estar diciendo que la salvación de Jesús es algo inestable. 저희가 그것을 오늘날 경험하고 있죠. Pero en el día de hoy estamos viendo y estamos experimentando eso. 오늘날만 있었던 것이 아니라 초대교회부터 항상 예수님의 이 구원의 완전성을 부인하는 것들이 있었어요. Y no solo en el día de hoy, sino desde la época de la iglesia primitiva, hubo siempre ese movimiento en donde negaban la salvación de la cruz. 그래서 어떤 무슨 행위나 거룩한 행위나 무엇을 지켜서 구원을 받아야 된다고 생각을 했었죠. Entonces afirmaban que tenían que hacer alguna formalidad o hacer algún ritual para poder obtener la salvación. 그래서 예수님의 이 십자가의 사건을 불완전한 사건으로 만드는 이단들이 있었어요. Entonces había sectas que hacían que esta salvación auténtica de Jesús se considere como algo incompleto e inestable. 예수님의 피는 완전한 피고 완벽한 피죠. Pero la sangre de Jesús es perfecta y completa. 그래서 그걸 부인하는 건데 오늘날은 저희가 기독교라고 얘기하는 이 기독교 세계 속에서 80%가 예수님의 피를 완벽하게 보지 않아요. Por tanto, negar esta verdad es lo grave, pero en el día de hoy, dentro de todo lo que es el conjunto de iglesias o cristianas, el 80% está diciendo que la sangre de Cristo no es perfecta. 그걸 대표적으로 우리가 캐톨릭이랑 모든 기독교, 넓은 의미의 기독교를 다 포함해서예요. Esto estamos hablando cristianos en sentido amplio, incluyendo a los católicos. 그리고 그 안에 가장 앞장서서 이 신학을 만들어낸 데가 우리 캐톨릭이에요. Entonces, esta inestabilidad, esta corriente inestable, su representante mayor es el catolicismo. 우리가 종교다원주의 religious pluralism이라고 얘기해요. Y a eso nosotros le llamamos pluralismo religioso. 지금부터
1960년이니까 지금부터 60년 전에 그 신학을 만들어서 전 세계 종교인과 대화를 시작했어요. Hace 60 años atrás, en el año 1960, prácticamente crearon este movimiento del pluralismo y ha movido a todas las iglesias. 그런데 그것이 캐톨릭으로 끝난 게 아니라 우리 이제 기독교 개신교의 가장 큰 그 전 세계 조직이 WCC예요. Y no solo terminó con los católicos, sino hay un movimiento más grande mundialmente hablando dentro de los evangélicos, que es el movimiento WCC. 대부분의 기독교 교단들이 WCC에 속해 있어요. Y la mayoría de las denominaciones cristianas forman parte de ese grupo WCC. 그런데 그 WCC의 핵심 교리가 이 종교다원주의를 지원한 교리로 바뀌어 있어요. Pero el centro y el fundamento de este movimiento de WCC, su centro es el pluralismo religioso. 왜냐하면 다른 종교랑 대화를 하려고 하다 보니까 예수 그리스도만이 구원의 길이라는 얘기를 강하게 하면 반발이 일어나서 지금 캐톨릭이 하는 그 신학으로 변해버린 거예요. El tema es que este movimiento quiere tener conversaciones con las diferentes ramas, sectas y otras religiones, ¿verdad? Entonces no afirma categóricamente, no hace la afirmación de que el único camino de salvación es Jesús. Entonces aplica más o menos la técnica que hacen los católicos. 그리고 WCC보다 훨씬 작지만 우리 세계 이반젤리컬 사람들이 모아져 있는 WEF라는 그 조직이 있어요. 복음주의 연합회. Y adentro otra vez, dentro de los evangélicos, hay otro grupo un poco más pequeño que el WCC, que es el WEF, que sería una reunión de evangelismo. 그런데 우리 복음주의, 예수님만이 구원의 길이라고, 예수님만이 구세주라고 고백하는 이 복음주의 사람들도 종교다원주의 영향을 지금 계속해서 받고 있어요. Se supone que este grupo se creó para enfatizar solo el evangelio de Jesús, es decir, que Jesús es el único camino. Sin embargo, están siendo influenciados también por el pluralismo religioso. 그래서 지금 교단이나 교회를 다 떠나서 예수님만이 구원의 길이요, 십자가의 사건이 완전한 사건이라고 그렇게 가리키고 고백하는 사람들이 점점 작아지고 있다는 얘기예요. Por tanto, dejando de lado lo que es denominaciones, comunidades, cada vez son menos, son minoría, cada vez van disminuyendo aquellos que creen y afirman que el único camino de salvación es Jesús y que la sangre y el acontecimiento de la cruz es auténtica y perfecta. Son muy pocos ya. 왜냐면 세계 사람들이 점점 이성적인 신앙을 원해요. Que cada día las personas del mundo quieren más una religión de carácter racional. 사람들이 이해하고 사람들이 받아들일 수 있는 수준의 그런 걸 원한다는 얘기예요. Las personas buscan algo que sea comprensible para la razón humana. 그래서 지금 히브리서 6장 6절이 어떻게 보면 오늘날은 이것이 majority, 대세 신학이 돼버렸어요. Por tanto, lo que contiene en Hebreos capítulo 6, versículo 6, lastimosamente es la mayoría actualmente que profesa esta línea de fe, esta línea de conocimiento. 예수님의 십자가의 사건이 완전한 사건이고 우리는 예수 그리스도 외에 다른 구세주가 없습니다. 고백을 해야 되는데 그 사람들이 이제 마이너리티가 아주 작은 숫자가 되고 교단이나 교회에서 크게 얘기를 못하는 그런 상황이 돼버렸어요. Que debemos confesar de que el único camino de salvación es Jesús, que su sangre y su cruz es perfecta y auténtica, sí, a viva voz, pero cada día son minoritarios, por eso no pueden ni siquiera alzar la voz para afirmar esa verdad. 예수님께서 경고하셨죠. 유교병을 자꾸만 많이 먹으면 그 영향력이 온 그 백성들에게 퍼져나갈 거란 얘기예요. Jesús mismo advirtió, si se consume demasiado panes con levadura, causará una
una influencia en su entorno y ampliará su territorio. 그래서 그걸 퍼뜨리는 가장 대표적인 사람들이 죄송하지만 신학교의 교수들이 돼버렸어요. Y actualmente los que más están profesando ese movimiento, me van a disculpar lastimosamente, son ahora los profesores y catedráticos de los seminarios. 왜냐면 복음을 전하는 것이 아니라 신학을 자꾸만 만들다고 보니까 사람들이 좋아하는 신학으로 변질이 돼버린 거예요. Que se supone que deben enseñar y transmitir el evangelio, pero están creando más doctrinas, teologías, ideas y buscan una forma que sea más agradable a los oídos de las personas. 그래서 저희가 더 무교병인 예수님의 말씀을 전해야 할 사명이 있는 거예요. Por eso cada vez más nosotros tenemos la misión de transmitir la palabra de Dios, el pan sin levadura. 그때 예수님이 기뻐하시는 거예요. Y eso es lo que agrada y agradará a Jesús. 그래서 마지막 때 예수님이 오실 때가 가까울수록 가짜 복음을 전하는 가짜 선지자들이 더 많아질 거라고 마태복음 24장에서 말씀하셨죠. Y en el capítulo 24 de Mateo, cada vez que se acerque más la venida del Señor, surgirán más falsos profetas con falsas profecías. 그래서 예수님께서 거꾸로 예수님의 떡 장사를 잘하는 사람들을 더 기뻐하시는 거예요. Por eso Jesús cada vez va a estar más feliz por aquellos que saben comercializar su verdadero pan. 저희가 재밌는 표현도 있는데 출애굽기 12장 38절에 보면 출애굽한 사람 중에서 많은 수많은 한글 성경에 잡적이라고 되어 있는데 여러 민족이 있다고 되어 있어요. 여기는 그냥 사람들이라고 되어 있죠. 네, 네. 네. Hay algo interesante en Éxodo capítulo 12 versículo 38 que ahí menciona de que también subió con ellos una grande multitud de toda clase de gentes. 그냥 같이 섞여서 나간 사람들이 있다는 얘기예요. En síntesis, lo que está diciendo es que había mucha gente mezclada entre ellos y que se fueron con ellos. 원래는 유월절 피와 할례를 받은 사람들이 나가야 되는데 덩달아 같이 섞여서 나간 사람들이 있다는 거예요. Es que se supone que la regla es aquellos que han recibido la sangre durante la Pascua, ¿verdad? Y aquellos que fueron circuncidados son los que tenían que dar esa salida e irse, ¿verdad? Pero en medio se mezcló una gran multitud de personas que salieron con ellos. 그래서 저희가 그 외에도 예수님을 안 믿는데 그냥 들어와서 교인이 된 사람들도 적당히 섞여 있을 수 있다는 거예요. Entonces podemos imaginarnos que a lo mejor es como aquella iglesia en donde no son creyentes, pero vienen y están mezclados con los miembros de la iglesia. 문제는 나중에 문제를 일으킨다는 얘기예요. No creen en Jesús, pero están ahí mezclados, ¿verdad? El problema es que en el futuro causan problemas esta gente. Está leudando la masa. 이스트를 뿌리는 사람들이 돼요. Y sí, son personas que van a poner levadura. 나중에 우상 숭배를 하는데 아주 결정적인 역할들을 한다는 Y 얘기예요. son los que después hacen un papel principal para que se haga idolatría. 어디나 그런 사람들이 같이 섞여 있죠. En donde vayamos siempre hay una mezcla de esa clase de personas. 자, 그 다음에 저희가 이스라엘 사람들이 그 후에 유월절을 어떻게 지켜가나 한번 저희가 살펴볼게요. Bueno, y después de eso vamos a ver cómo el pueblo de Israel fue celebrando o guardando la Pascua. 자, 저희가 요 연도표를 조금 보셔야 돼요. Tenemos que ver un poco esta línea de tiempo. 우리 출애굽이 1446년이라고 그랬어요. Dijimos que el éxodo ocurrió en el año 1446. 그리고 출애굽하고 이제 광야에 들어간 것이 1445년부터 광야 생활을 시작하죠. Y después de el éxodo ellos comienza la vida del desierto. 자, 거기 보면 모세가 언제 태어났다고 돼 있어요? Ahí si ven en la línea de tiempo cuándo nació Moisés. 1526년, BC 1526년이라고 돼 있어요. Dice en el año 1526 antes de Cristo. 왜 1526년이라고 했을까요? ¿Por qué será que se calculó que es en el año 1526?
모세가 출애굽을 할 때 몇 살이었죠? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando comenzó el éxodo? 80. 80살이죠? 그러니까 1446년, 기원전 1446년에 80살이라는 얘기예요. 거기서 80을 빼니까 1526년이라는 얘기예요. 80을 더하겠죠. Yo 예, 예. Entonces, ocurrió en el año el éxodo en 1446, esa es una fecha histórica, y de ahí entonces uno le añade la edad de Moisés, 80 años, entonces el nacimiento de Moisés fue en el año 1526. BC는 과거가 숫자가 더 높아지죠? Ustedes saben que cuando tenemos el conteo de hacia antes de Cristo, ¿verdad? Todos los años aumentan, ¿verdad? Hacia el pasado, aumentan. 엘리 선교사님이 알아서 설명을 잘 하세요. 왜요? 제가 설명을 한다고 알아들으시는 게 아니니까. 못 알아들으시면 엘리 선교사님 Si 책임이에요. no entienden, pregúntenle a la misionera Eli. 자, 그래서 1526년이에요. Bueno, entonces ahí, 26년이요? 예, 1526년에서 1526. 1526년에서 80을 빼니까 1446년이 나오잖아요. Desde el año 1526 que marcamos como nacimiento de Moisés, restan 80 años, entonces la época del éxodo es en 1446. 그리고 모세는 출애굽 마지막 해에 죽죠. Y Moisés muere en lo último del éxodo. 그래서 1406년에 120살에 죽습니다. Por eso muere en el año 1406 a la edad de 120 años. 1446년에서 40년을 뺀 거예요. Por tanto, del año 1446 se resta, ya tenía 80 ahí, se resta 40. 그래서 1406년에 광야 생활을 끝내고 1405년에 가나안을 여호수아가 정복하기 시작해요. Y en 1406 termina lo que es la etapa de entrenamiento en el desierto y en 1405 inicia la conquista de Canaán con Josué. 복잡하세요? 아니죠? Ay, no es complicado, ¿verdad? 그 다음에 1490년에 여호수아가 110세에 죽습니다. Y en 1390, en el año 1390, a la edad de 110 años, muere Josué. 그러니까 여호수아가 젊어서 가나안을 정복한 거 아니에요. Por tanto, Josué no es que en su juventud entró a conquistar Canaán. 90살이 넘어서 여기를 정복하기 시작한 거예요. Ya superando 90 años comenzó su conquista. 자, 그리고 기원전 1390년 여호수아가 죽은 다음부터 사울이 왕이 될 때까지 우리는 사사시대라고 얘기해요. Y desde el año 1390, con la muerte de Josué, hasta que comience el reinado de Saúl, ese periodo nosotros lo llamamos el periodo de los jueces. 숫자를 외우기 좋아하시는 분들이니까 사울이 왕이 된 건 1050년, 다윗이 왕이 된 건 1010년 외우시기 바래요. Amén. Como a ustedes les gusta memorizar las fechas y los años. Saúl fue rey en el año 1050 y David en el año 1010. 외우기 쉬운 게 40년씩 통치했기 때문에. Es fácil porque cada 40 años ellos reinaron. 그래서 사울이 40년 하고 나서 그 다음에 다윗이 또 40년을 하고 나서 그 다음에 솔로몬이 970년에 왕이 됩니다. Entonces, Saúl reinó desde 1950, luego por 40 años después, David es rey en 1010, luego 40 años después, Salomón se vuelve rey de Israel. 그리고 나서 솔로몬도 40년 하죠. Y luego de eso, Salomón también reina 40 años. 아주 외우기 쉽죠? 40만 외우면 돼요. Es fácil, ¿verdad? 40, 40, 40. 그러니까 1050년, 1010년, 970년만 외우면 돼요. Entonces, 1050, 1010, 970. Tienen que memorizar. 자, 왜 이 설명을 하냐면
모세가 성막을 지은 게 45년이에요. 1445년. 출애굽 1년 후에 성막을 지어요. Bueno, ¿por qué le hago esta explicación? Volvamos. La primera vez que se crea el tabernáculo con Moisés fue en el año 1445, un año después de haber logrado ya el éxodo. 그래서 성막을 짓고 유월절을 지키는 모습이 나와요. Y con el tabernáculo aparece el tema de guardar la Pascua. 그리고 이 40년 동안 저희가 이 절기를 지켰다고 봐요. Entonces, ahí de ahí podemos ver que durante 40 años de la vida de Moisés se ha guardado y celebrado la Pascua. 그리고 여호수아가 가나안을 정복할 때 이 유월절부터 초실절까지 지키는 모습이 나와요. Y una vez que Josué conquista Canaán, se guarda desde la Pascua hasta la primicia esas festividades. 이렇게 지키다가 사사 시대부터 문제가 시작돼요. Y estaban guardando bien estas festividades, pero desde la época de los jueces comienza a haber un problema. 여호수아가 죽은 이후부터 교육이 안 됐어요. 신앙 교육이 안 돼갖고 문제가 일어나기 시작해요. Después de la muerte de Josué, comenzaron a faltar enseñanzas, o sea, ya no se le estaba más enseñando sobre la vida espiritual y la vida religiosa y comenzaron a surgir problemas. 저희가 광야 시대 40년, 가나안 정복 시대에 약 15년의 시간을 보낸 다음에 문제가 일어나기 시작해요. Entonces, después de haber pasado 40 años del desierto, luego de otra vez otros años en la conquista de Canaán, comienzan a surgir problemas. 우리 사사기 2장 7절, 2장 10절을 한번 보죠. Vamos a ver juntos Jueces, capítulo 2, versículo 7, y también Jueces, capítulo 2, versículo 10. 어떤 문제가 있는지 우리 사사기 여호수아가 죽는 순간부터 무슨 문제가 생겼는지 사사기 2장 7절, 2장 10절 같이 찾아서 여러분들이 읽어보세요. Bueno, vamos a ver qué problema comenzó a surgir después de la muerte de Josué. Vamos a leer el 7 y el 10. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. El 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. 여호수아랑 같이 했던 그 리더들, 우리 장로님들이 계시는 동안에는 유월절을 지키고 여호와가 무슨 일을 행하셨는지, 여호와의 그 피로 구원을 받은 걸 기억하고 순종했다는 얘기예요. Significa que con Josué y los ancianos que sobrevivieron después de Josué, ellos sí guardaron la Pascua y celebraron la Pascua porque ellos recordaban cómo fueron salvados con la sangre del Señor. 저희 사사시대의 특징을 알고 있죠? 우상을 섬기다가 주변의 민족을 통해서 한 대 얻어맞으면 다시 회개하고 그 다음에 구원해 달라고 여호와께 외칠 때 다시 회복해 주시면 잠깐 회복됐다가 다시 반복되는 거예요. Todos saben bien cómo era la época de los jueces. El pueblo adoraba ídolos, entonces después el Señor usaba al pueblo vecino para castigarles. Entonces ellos pedían socorro y perdón, salvación. Entonces ahí se les restauraba. Pero un ratito nomás duraba eso y volvían otra vez a adorar ídolos y otra vez se les castigaba y así era un sinfín de acontecimientos. 그런데 그 사람 세상의 관점으로 보면 군대가 부족해서 무기가 부족해서 라고 얘기를 할 거예요.
A la vista del mundo, a lo mejor podían opinar que Israel sufría eso porque tenía poco ejército o poca fuerza militar. 그런데 지금 사사기는 뭐라고 기록되어 있냐면 여호와를 잊어버렸다는 거예요. Pero ¿qué es lo que registra el libro de los jueces? Que ellos se habían olvidado de Jehová. 언약하시고 성취하신 언약, 여호와의 언약을 잃어버렸어요. Es decir, que ellos se olvidaron de la promesa del pacto de Jehová. 그리고 그 언약을 어떻게 성취하시는지 모세를 통해서 보여주셨죠. Él había mostrado por medio de Moisés el Señor cómo iba a realizar, cumplir con la promesa por medio de Moisés. 유월절을 지킨다는 것은 세상에서 내가 하나님의 백성을 어떻게 구원하나 어린 양의 피로 내가 건지실 걸 보여주신 거잖아요. El de celebrar y guardar la Pascua es hacer recordar cómo el Señor salvó con la sangre del Cordero a su pueblo. 그래서 너희들이 먹어야 될 것은 여호와의 만나, 여호와의 말씀을 먹어야 산다는 걸 보여주셨어요. Y mostró entonces que lo que ustedes deben alimentarse de la palabra de Dios, del maná que da Dios para poder vivir. 그런데 가나안에서 이제 어느 정도 정착하다 보면 땅을 얻고 정착해서 살다 보니까 여호와를 잊어버렸다, 말씀과 절기를 잃어버렸다는 얘기예요. Pero después de que entraron en Canaán, se asentaron, comenzaron a tener sus lugares, se olvidaron de Jehová, es decir, se olvidaron incluso de las fiestas, de la Pascua y de las fiestas. 성막이 없었나요? ¿Será que no había el tabernáculo? 레위인이나 이런 사람들이 없었나요? ¿Será que no había levitas? 그런데 형식적인 건 있었는데 중요한 건 다 잊어버렸다는 얘기예요. Significa que sí había como formalidad, pero se olvidaron de lo esencial. 그래서 계속해서 실패의 역사를 기록해요. Y por eso sigue registrándose después una continua historia de fracasos. 그 다음에 우리 왕국 시대, 이제 다윗 이후는 어땠을까요? Y luego en el periodo de los reyes, después de David, ¿qué habrá pasado? 다윗이 잠깐 회복하다가 그 다음부터 다시 또 실패 역사예요. Con David hubo un pequeño momento de restauración, sin embargo después ya fueron otra vez continuas historias de fracasos. 그래서 열왕기하 23장에 보면 요시야 왕 때까지 제대로 지키지 않았다고 나와요. Si ven entonces en Segunda de Reyes, capítulo 23, 21, menciona que de 21 en adelante, que la Pascua hasta la época de Josías no se celebraba adecuadamente. 열왕기하 23장 21절에 보면 성전을 정리하다가 거기에 이 언약책을 발견하죠. Si ven en el versículo 21, Segunda de Reyes, ahí habla de una escena en donde estaban ordenando los libros, el templo, y encontraron el libro del pacto. 하나님의 말씀을 제대로 본 사람이 없다는 얘기예요. Significa que durante todo ese tiempo no había alguien que había visto bien la palabra de Dios. 저희가 이 솔로몬의 성전 제1성전은 966년에 짓기 시작해서 959년에 완성이 돼요. El templo de Salomón, que comenzó a construir Salomón, comienza en el año 966 y termina en el 959. 그래서 지금 성전도 있고 제사장도 있고 레위인도 있고 제물도 있고 뭐 엄청난 게 다 있는데 제대로 유월절을 지킨 적이 없다는 얘기예요. Estamos hablando que ya desde esta época había un templo grandioso, había una ceremonia, había sacrificios, había levitas o sacerdotes levitas, pero no se guardaba la Pascua. 여러분들이 알고 있는 것처럼 솔로몬의 성전이 얼마나 아름다운지 잘 알고 있어요. Ustedes saben bien cuán hermoso es el templo de Salomón. 그리고 솔로몬이 얼마나 많은 제사를 지냈는지도 알고 있어요. Y también saben bien cuántos holocaustos y sacrificios rindió Salomón. 근데 솔로몬이 문제가 나중에 생기기 시작하죠. Pero Salomón luego tuvo problemas. 이 솔로몬이 하나님의 영광으로서 지은 성전이 나중에는 우상 숭배 중심지가 돼요.
Este templo que construyó Salomón para gloria y honra de Jehová, luego se utiliza como centro de adoración de ídolos. 왜 그렇게 됐죠? ¿Por qué se convirtió así? 여자들 때문에. A causa de las mujeres. 솔로몬이 아내랑 첩이 몇 명이었어요? Porque hay muchas mujeres, ¿Cuántas esposas y concubinas tenía Salomón? 700 esposas y 300. concubina. 700, 300까지 해서 300까지 해서 1000명. 1000명이에요. 1000 공식적인 사람만 1000명이에요. oficialmente contadas. 하루에 한 명씩 만나면 몇 년 걸려요? Supongamos que se encuentran una por cada día. ¿Cuánto va a tardar en dar una vuelta? Casi 5 años. 3 años, sí. 잘해야 번호대로 번호를 받아야 3년에 한 번 만날 수 있어요. Si están enumeradas, si se ordena bien, por lo menos una vez cada 3 años. Antes morirá. Antes va a morir. 전에 먼저 죽어. 자, 그래서 이게 국제결혼이었어요. Esto era un matrimonio internacional. 주변의 나라들과 정략적으로 결혼한 거예요. Era un matrimonio de pactado con naciones vecinas. 그래서 번호표를 잘 받아야 3년에 한 번 만나고 중간에 누가 쫙 계략을 하면 5년이 걸릴 수도 있어요. 그걸 어떻게 설명을 하지? 잘하세요. 드라마인데 드라마에 나오잖아요. Bueno, y por tanto, si reciben bien su número, les va a tocar su oportunidad una vez cada 3 años, pero si en el medio aparece una maravillosa otra seductora, entonces incluso puede tardar 5 años en volver su turno. Pobres mujeres. 그러니까 뭘 하냐면 자기 나라에서 갖고 온 우상들을 갖다가 세워놨어요. Entonces, ¿qué hacían? Traían sus ídolos de sus naciones y lo traían a este lugar para adorar. 그래서 솔로몬 성전에 각 나라의 우상들이 하나씩 다 들어왔던 거예요. Por tanto, en el templo de Salomón comenzaron a colocarse ídolos de cada nación. 돈도 많고 사람도 많고 여자도 많고 다 많은데 신도 많아져 버렸어요. Tenía mucho dinero, Salomón tenía mucho dinero, muchas mujeres, mucha riqueza, también muchos dioses. 그래서 지금 요시야 왕, 우리 요시야가 남유다의 16대 왕인데 그때까지 제대로 지키질 않았다는 거예요. Y Josías era el 16º rey del sur de Judá y hasta ese tiempo no se celebró correctamente la Pascua. 요시야 왕 23절에 보면 18년, 왕이 된 지 18년 된 해에 처음으로 유월절을 지켜요. Y si ven en Segunda de Reyes, cuando Josías cumplió 18 años, ¿verdad? Ahí fue por primera vez después de tiempo que se celebró la Pascua. 그리고 22절에 이렇게 설명이 되어 있죠. 사사가 이스라엘을 다스리던 시대부터 이스라엘 열왕의 시대이든지 유다 열왕의 시대이든지 이렇게 유월절을 지킨 일이 없었다. Y si ven en el versículo 22, dice, no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, ni de los reyes de Judá. 저희가 좀 쉬운 얘기로 예수 그리스도의 복음 풀 가스펠을 온전히 전해준 사람이 지금 700~800년 동안 없었다는 얘기예요. En sencillas palabras, una persona que transmita el verdadero evangelio, puramente el evangelio, no existió durante prácticamente 700 a 800 años. 그래서 1390년 사사시대가 시작돼서 지금 6월절 처음 지킨 622년까지 약 768년 동안 6월절을 온전히 지키지 않았다는 얘기예요. El inicio del periodo de los jueces en el año 1390 hasta el reinado de Josías en el año 622 antes de Cristo. Después, durante esos 768 años, no se celebró la Pascua.
무슨 얘기예요? 교회에서 교회도 있고 대형 교회도 있고 어마어마한 별의별 게 다 있는데 예수 그리스도의 복음이 기독론이 온전히 가르쳐지고 지켜지지 않았다는 얘기예요. Estamos hablando de que existe una gran iglesia, existe todas las formalidades, todos los cultos maravillosos, pero ¿qué quiere decir aquí? Que no se guardó esencialmente el Evangelio de Jesús. 오늘날이 이상한 게 아니에요. Por tanto, lo que ocurre en el día de hoy no es algo extraño. 왜냐하면 이스라엘 남북 왕국은 어떻게 보면 오늘날 신약시대의 교회를 예표해주는 모습이에요. Estos reinados del norte de Israel y del sur de Judá son como ejemplos de nuestras iglesias en la era actual. 솔로몬이 죽은 다음에 북이스라엘 남유다로 나눠지죠. Después de la muerte de Salomón, se divide el reinado en el norte y en el sur. 그래서 북이스라엘은 20명의 왕이 722년 아수르에 멸망할 때까지 20명의 왕이 있었어요. Entonces, en el reinado del norte de Israel hubo 20 reyes hasta que fueron destruidos por Asiria en el año 722 a.C. 그 다음 남유다는 솔로몬의 아들 르호보암이 왕이 되면서 20명의 왕이 있었고 바벨론에 의해서 568년에 멸망을 해요. Y el reino del sur de Judá fue iniciado con el hijo de Salomón, Roboam, y tuvo también 20 reyes hasta que fue destruido por Babilonia en el año 568. 그래서 저희가 남북 이스라엘 남북 왕조를 보면서 이것이 크게 쉽게 이야기해서 북교단, 남교단 이렇게 생각하시면 돼요. 기독교 북쪽, 기독교 남쪽. Para poder comprender en forma fácil podemos comparar de la siguiente forma esta división del reino del norte y reino del sur de Judá como una denominación o denominación del norte o una denominación religiosa cristiana del sur, ¿verdad? 그래서 저희들에게 교회의 모습들이 어떤 모습으로 갈 것인가 그림자로 한번 보여주세요. Entonces nos muestra como una sombra la forma en que se desarrollarían las iglesias. 그래서 북교단에도 20명의 총회장이 계셨어요. Y en la denominación, en la comunidad del norte, también hubo 20 obispos. 그런데 예수님이 보시기에 한 명도 거룩한 사람이 없다는 거예요. Sin embargo, a los ojos de Jesús no hubo nadie de agrado a él. 전부 다 악한 왕이라고 얘기를 하세요. Todos fueron considerados reyes malos, ¿verdad? 왜 그래요? ¿Por qué? 우상을 심각하게 섬기기 때문에 그래요. Porque adoraron gravemente a ídolos. 그리고 여호와 예수 그리스도를 기억하지 않기 때문에 그래요. Y no se acordaron de Jehová, no se acordaron de Jesucristo. 당연히 북이스라엘에서는 유월절을 한 번도 안 지키죠. Y obviamente en el reino norte de Israel no se celebró la Pascua. 남유다에 4명의 좋은 왕이 있었어요. Y en el reino sur de Judá hubo 4 buenos reyes. 하나님이 보시기에 의롭다는 얘기는 여호와를 기억하는 거예요. Que a los ojos de Dios se considere justo significa que se recordaron de Jehová. 다윗 때문에 이 은혜를 베풀어 주세요. Por David ha otorgado esta gracia. 그래서 다윗의 자손 중에서 몇몇은 의로운 왕으로 만들어 주세요. Entonces, entre los descendientes de David, algunos los hizo que sean reyes justos. 그래서 4명의 의로운 왕이 3대 아사, 4대 여호사밧, 13대 히스기야, 16대 요시야예요. Entonces, los 4 reyes que fueron de agrado fue Asa, el tercer rey, Josafat, el cuarto rey, Ezequías, el 13º rey, y Josías, el 16º rey. 이 사람들의 특징은 여호와 보시기에 정직하다는 거예요. La característica de estos reyes es que eran rectos
a los ojos de Jehová. 그래서 첫 번째 아사도 보면 완벽한 사람이 아니에요. 그런데 열왕기상 15장 11절에 다윗같이 여호와 보시기에 정직하게 행했다고 돼 있어요. Bueno, y tenemos a Asa, al rey Asa. No es que era un hombre perfecto, un rey perfecto, pero en Primera de Reyes 15:11 dice que Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. 정직하다는 얘기는 여호와만 의지했다. 좌우를 돌아보면서 우상을 의지하지 않는다는 얘기예요. Cuando habla de lo recto ante los ojos de Jehová, significa que solo se apoyó, confió en Jehová y no estuvo mirando a diestra ni a siniestra ni idolatrando. 이것이 여호와가 보시는 관점이에요. Este es el punto de vista que tiene en cuenta Jehová. 어느 길을 걸어가느냐 보신다는 거예요. Mira qué camino es la que toma. 여호와를 바라보고 여호와를 의지하고 걸어가느냐는 거예요. Si es que solo se apoya en Jehová y sigue solo a Jehová. 여호와는 언약하시는 분이라 그랬어요. Dijimos que Jehová es Dios del pacto. 그 예수 그리스도의 피로 우리를 구원하시고 회복하시는 분이세요. Y va a restaura por medio de la sangre de Jesucristo. 제자들에게 생명의 떡을 주시고 생명의 떡을 나누게 하시는 분이세요. Él entrega el pan de vida a sus discípulos y hace que ellos lo repartan. 모든 사람들이 예수 그리스도의 생명의 떡이 필요해요. Todas las personas necesitan el pan de vida que es Jesús. 예수 그리스도의 피가 필요해요. Necesitan la sangre de Jesucristo. 그래서 그걸 보고 그걸 바라보고 그걸 나눠주는 사람들이라는 얘기예요. Entonces son los que pueden ver eso y son los que comparten eso. 그런데 세상을 보면 예수의 피가 그렇게 능력이 있어 보이질 않아요. Pero para los ojos mundanos parece ser que la sangre de Jesús no es tan poderosa. 그래서 북이스라엘의 그 지도자들은 주변에 보니까 예수의 피를 생각 안 해도 잘 사네. 나도 저렇게 살아야지 했던 거예요. Y eso ocurrió en el norte de Israel, que sin creer en Jesús veo que otras personas viven mejor o viven bien, entonces yo voy a imitar eso. Fue lo que ocurrió. 저 주변에 강대국이 섬기는 그 신들은 사람의 말을 잘 들어주는 것처럼 보여요. Que esos ídolos que adoran esas naciones poderosas, parece que escuchan bien los pedidos de los hombres. 근데 아사는 거기 보면 자기 어머니 마아가가 아세라에 가증한 우상을 섬겼는데 그 왕이 그 태우의 위를 패하고 우상을 찍어서 그들은 시냇가에 불살랐다고 기록되어 있죠. Pero si ven qué pasó con Asa, dice que tenía una madre, en el versículo 13, la madre Maaca, de ser reina madre, que era adoradora de un ídolo de acera, ¿verdad? Ídolo de acera, pero además dice que él privó y deshizo el ídolo de la madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. 나라를 강하게 만들었다, 군사력을 크게 했다, 이게 관심이 있으신 게 아니에요. Por tanto, el Señor no es que está mirando que hizo crecer a la nación y lo convirtió en una nación poderosa, no es eso su interés. 여호수아가 가나안을 정복할 때 가나안에 사는 족속들보다 거대한 군대력을 갖고 있고 좋은 군사력을 갖고 있어서 이긴 게 아니었죠. Josué, en la época cuando conquistó Canaán, no fue que ganó esa batalla porque tenía un gran ejército o un poderío militar. 우리가 이 세상에서 예수 그리스도의 복음을 전하고 교회를 세울 때 우리가 돈이 많기 때문에 다 똑똑한 사람들이 많아서 세울 수 있는 게 아니에요. Por tanto, cuando en este mundo nosotros estamos estableciendo iglesias, no es porque yo soy inteligente o sea, que hay personas inteligentes a mi alrededor o porque tenemos mucha capacidad o dinero. 우리가 갖고 있는 가장 강력한 그 가장 강력한 힘은 예수 그리스도 그 이름 자체예요. El instrumento más poderoso que nosotros tenemos con nosotros mismos es el nombre de Jesucristo. 그 다음에 여호사밧이 의로운 왕이었는데 뭐라고 표현되어 있는지 역대하 17장을 한번 보세요. Y luego habla de Josafat y habla también de que fue un rey justo, y veamos en Segunda de Crónicas capítulo 17 qué es lo que se dice de él.
그래서 역대하 17장 3절에 그 조상 다윗의 처음 길로 행하였다고 돼 있어요. Y dice que en capítulo 17, segunda de Crónicas 17:3, dice por Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. 그리고 바알들에게 구하지 아니하고 Y él no buscó a los Baales, 하나님께 구하고 sino que buscó al Dios de su padre. 계명을 행하고 Y anduvo en sus mandamientos. 대부분의 사람들이 섬기는 그 우상의 길을 우상 숭배를 하지 않았다는 Por 거예요. tanto, él no adoró ídolos que estaban adorando la mayoría de las personas. 그래서 여호와께서 그 손을 견고케 하셨다고 돼 있어요. Por eso dice que Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano. 그리고 역대하 19장 3절에는 왕이 아세라 목산들의 이 땅에서 없이하고 마음을 오로지 하여 하나님을 찾은 게 선한 일이라고 돼 있어요. Y si ven en segunda de Crónicas 19:3, ¿a qué se refiere que son buenas cosas? Y ven que dice ahí que por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Esas son buenas cosas que dice el Señor. 이것이 예수님이 보시는 관점이에요. Este es lo que ve Jesús. 우리가 그래서 이 남유다의 왕들의 이런 모습을 보면서 아 예수님이 이 관점에서 목사님들, 장로님들, 교회 지도자들을 보신다는 거예요. Entonces, viendo a los reyes del reino del sur de Judá, estos reyes mirando en este parámetro es lo que Jesús, el Señor, ve en los pastores y en sus líderes. 사람의 눈으로 봤을 때는 이스라엘 왕 중에서 누가 가장 큰 영광을 누렸어요? A los ojos humanos, ¿quién de los reyes de Israel fue el que más gloria tuvo? 저희가 왕들을 목사라고 생각할 때 누가 가장 큰 교회를 했어요? Si comparáramos a los reyes con los pastores, ¿quién fue el pastor que tuvo la iglesia más grande? 살로몬. 솔로몬이 교회를 최고로 크게 졌어요. Salomón fue el que construyó la iglesia más grande. 예배를 오케스트라랑 합창단이랑 해서 어마어마하게 만들어놨어요. Él daba culto con orquestas, ¿verdad? Coros numerosos, así maravillosamente se daba la adoración. Con muchas mujeres. 여자들로다. 아, 제가 지어낸 게 아니라 제가 성경에 있는 거 말씀드리는 거예요. 거기 찬양팀이랑 무슨 예배팀이랑 어마어마하게 만들어놨어요. No es algo que yo estoy inventando en realidad. Ahí dice que tenía un grupo de músicos, ¿verdad? A grande escala realmente. 사람들이 헌금을 어마어마하게 갖고 왔어요. Y traían ofrendas en cantidades impresionantes. 그런데 나중에 어떻게 됩니까? Pero ¿qué sucede después? 그리고 여호와께서 솔로몬의 길을 걸어서 정직하게 행했다고 그런 표현을 쓰지를 않으세요. Y Jehová no usa en ninguna parte de su palabra de que ha seguido los primeros pasos de Salomón, por ejemplo. No usa. 죄송해요. 세상의 목사님을 보기에는 가장 성공한 목사님이에요. Para los ojos del mundo, pastores del mundo, ese fue el pastor más famoso, ¿verdad? Exitoso, Salomón. 그 다음에 왕들로 볼 때는 북이스라엘 왕들이 이 군사력이나 나라가 더 강할 때가 있었어요. Para los reyes, viendo a los reyes del norte de Israel, aparentemente ellos veían que tenían más fuerza militar y se veían más poderosos. 그런데 20명의 위대한 목사님들 중에서 한 명도 예수님의 마음에 드는 사람이 없었어요. Pero de entre esos 20 pastores, vamos a decir, ninguno fue de agrado a los ojos de Jesús. 그래서 대부분의 선지자들이 다 북이스라엘에서 사역했어요. Por eso la mayoría de los profetas estaban haciendo su ministerio en el reino norte. 회개하고 정신 차려라 그러는데 말을 듣지 않았어요. Arrepiéntanse, despierten, pero nadie les escuchaba. 그리고 거꾸로 선지자들을 죽였어요. Y
Por el contrario, mataban a los profetas. 그게 북이스라엘의 역사예요. Esa es la historia del reino norte de Israel. 남유다에는 이렇게 소수의 남은 사람들이 있었어요. Pero en el sur de Judá igual sobró una minoría. 그 중에 또 저희가 잘 아는 그 왕이 히스기야 왕이에요. Y entre ellos uno de los reyes que conocemos bien es Ezequías. 우리 구약의 열왕기 상하를 한꺼번에 하는 것 같죠? Parece que estamos estudiando de una vez crónicas de la Biblia. 1시간 안에 지금 저희가 열왕기 상하 남북 이스라엘을 하고 있어요. En una hora estamos tratando de dar todo lo que es primera y segunda de crónicas, reino norte y reino sur de Judá. 여러분들이 잘 소화하실 거라고 믿어요. Yo tengo fe de que ustedes lo digerirán muy bien. 재밌으시죠? Es divertido, ¿verdad? 아멘. 자, 지금 저희가 이 남북 왕조 중에서 대표적인 히스기야 왕인데 예수님이 여호와께서 칭찬하시는 게 똑같아요. Aquí uno de los representativos reyes del sur de Judá tenemos a Ezequías y el motivo por el cual Jehová le es agradable, le es de su agrado y lo felicita es lo mismo. 자, 2절에 뭐라고 칭찬을 하죠? ¿Qué dice en el versículo 2 del capítulo 29? 역대하 29장 2절. Segunda Crónicas 29:2. 외우셔야 돼요, 여러분들이. 예수님이 보시는 여호와가 보시는 관점이에요. Usted, esto es lo que tienen que memorizar. ¿Qué es lo que ve Jehová? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que ha hecho David, su padre. 다윗의 모든 행위와 같이 여호와 보시기에 정직히 행한다. Lo recto, como lo había hecho David. 다윗이 갖고 있던 예수님이 여호와께서 사랑하시는 캐릭터가 있어요. Entonces tenía el carácter que le era agradable y amaba a Jehová de David. 다윗이 갖고 있었던 이 캐릭터가 무슨 캐릭터예요? ¿Cuál era el carácter que tenía David y era del agrado de Dios? 정직히 행한다. 여호와만 사랑하는 사람이었어요. Lo recto ante los ojos de Jehová significa que solo amaba a Jehová. 다윗도 문제가 약한 사람이에요. David también tuvo muchos problemas, era un débil. 그런데 마음에 여호와의 이 마음이 여호와 보시기에 마음이 합했다 그러고 돼 있죠. Pero dice que su corazón era conforme a la de Jehová. 그래서 저희가 처음에 산상수훈 공부를 했었어요. Por eso al principio nosotros comenzamos estudiando el Sermón del Monte. 그 마음이 정직하다, 마음이 합하다는 것은 내가 마음이 청결하다, 예수님만 사랑하는 마음을 가졌다는 거예요. Que tener un corazón recto, un corazón conforme, significa que tiene un corazón limpio, es decir, que ama solamente a Jesús. 그래서 마음이 청결한 자는 복이 있다고 Por 말씀하시죠. eso dice que es bienaventurado los limpios de corazón. 무슨 복이 있어요? ¿Cuál es la bendición? Que ellos 하나님을 본다고 돼 있죠. que verán a Dios. 서로 초점이 맞는 거예요. 서로 초점이. Significa que su visión coincide. 뭘 예수님이 기뻐하시고 뭘 좋아하시는지. Sabe bien qué es lo que agrada y alegra a 두 Jesús. 마음을 품지 않는다 그랬죠. No tiene dos corazones. 다윗이 그런 사람이었어요. Y David era así. 그러니까 그런 걸 보고 기뻐하시는 거예요. Por eso es lo que ve el Señor y se alegra con ellos. 히스기야도 그런 마음을 가졌다는 Y 거예요. esa clase de corazón tenía Ezequías. 여호와만 사랑하고 의지하는 마음을 Solo 가졌어요. amaba a Jehová y se apoyaba en Jehová. 그래서 처음으로 유월절을 지켜요. Y es por primera vez que también se celebra la Pascua. 얼마나 준비를 그동안 안 했으면 이 유월절을 지키고 절기를 지키는 이런 걸 안 해봤으면 제때 할 사람이 없어요. Tanto que no se celebraba la Pascua, no había alguien que podía llevar adelante la celebración. 그래서 여호와의 전을 성결케 청소하고 섬길 사람을 준비를 시켰어요. Entonces comenzó a preparar primero, limpiar el templo,
y buscar a alguien que santamente, sagradamente pueda llevar adelante la celebración. 저희가 산상수훈할 때 1008복을 했었죠. Cuando hicimos sobre el Sermón del Monte, estudiamos sobre las 첫 번째- 8 bienaventuranzas. 첫 번째 복이 뭐죠? ¿Cuál era la primera bienaventuranza? 심령이 가난한 Los 자는 복이 pobres 있나니 de espíritu, 심령이 de 가난한 ellos será el 것은 reino de Dios. 내가 성전이 더럽다는 것을 인식하는 사람. Que sea pobre de espíritu es darse cuenta que el templo está sucio. 그래서 성령님 이 성전을 예수님의 말씀으로 청소 좀 시켜주세요. 성령의 불로 청소 좀 시켜주세요. 고백해야 되죠. Y hay que confesar y pedir, Espíritu Santo, con la palabra de Jesús, limpia nuestro corazón, limpia mi interior. 그래서 예수님께서 제자들을 부르시자마자 너희들 이런 일 해야 돼, 저런 거 지켜야 돼, 그런 걸 가르치신 게 아니라 너희들을 나를 닮은 마음이 정직한 자, 성전이 청결한 자들이 돼야 된다는 거예요. Entonces cuando Jesús llamó a sus discípulos, no es que les enseñó y les dio indicaciones, ustedes tienen que hacer esto, aquello, esta misión, otra misión, sino primero que su corazón se parezca, sea conforme al de él. 왜냐하면 우리의 안에 우리에 대한 나눠주실, 담아주실 그 생명의 떡이 너무 고귀하고 아름답기 때문에 그래요. El tema es que ese pan de vida es tan sagrado que es el que tiene que compartir y darnos a nosotros y ponerlo en nuestro interior. 그래서 예수님이 우리에게 생명을 떡을 주셨는데 우리 그릇이 더러우면 변질되기 때문에 그래요. Pero sin embargo nos dio Jesús el pan que es vida, pero nuestro recipiente está sucio, entonces esto se va a corromper. 지금 저희가 이걸 보면서 유월절 예수 그리스도와 그것을 담는 우리가 하나님의 성전으로 그걸 담는 이 두 가지의 관계성을 보게 돼요. Entonces podemos ver la relación de lo que es la Pascua del Señor, del Cordero, y nuestro corazón, que es como el templo, esa relación entre el templo y la Pascua. 왜냐하면 우리에게 주신 이 떡이 너무나 귀한 떡인데 내가 이것을 우리가 거룩한 삶을 살지 않으면 이 떡의 가치를 사람들이 보지를 못해요. Este es tan sagrado este pan que nos entrega, pero si nosotros no vivimos una vida santificada, las personas no van a poder ver el valor de este pan. 이렇게 할 때 히스기야에게 하나님께서 형통케 하셨다고 역대하 31장 21절에 기록되어 있죠. Y así fue como cumplió Ezequías. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 21, Dios hizo que fuera próspero. 우리 마태복음 6장에 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라고 말씀하시죠. En Mateo 6 dice que primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia. 그럼 어떻게 해주신다고요? Entonces, ¿qué nos va a dar? 히스기야에도 다윗에게도 또 제자들에게 필요한 모든 것들을 알아서 책임져 주신다. Así como fue a Ezequías, a David, a sus discípulos, lo necesario el Señor proveerá. 그럼 저희가 딴 거 생각해요. 저희는 그러면 내가 이제 부자가 되는 거야. 그렇게 생각하면 안 돼요. Pero no debemos pensar mal y decir, entonces ahora yo voy a volverme millonario. 떡 장사하는데 필요한 모든 걸 주시겠다는 거예요. Nos va a dar todo lo necesario para comercializar su pan. 저희가 내 떡을 파는 게 아니라 예수님의 떡을 파니까 필요한 모든 것들을 책임져 주신다는 거예요. No es que yo voy a vender mi pan, sino vamos a vender el pan de Jesús. Entonces todo lo que necesitamos Él va a proveer. 내가 병이 들어서 빌빌빌빌 거리면 떡 못 팔잖아요. Si yo estoy enfermo y estoy débil, no puedo vender ese pan. 그럼 내가 예수님의 떡을 잘 팔면 다 책임져 주신다는 거예요. Es decir, mientras yo venda bien y comercialice bien el pan de Jesús, todo se hará responsable el Señor. 그게 여호와의 형통이에요. Esa es la prosperidad de parte de Jehová. 자, 요시아도 똑같은 길을 걸어가요. Josías también va por el mismo camino. 열왕기하 22장 2절에 여호보시기에 정직행했다고 되어 있죠. Si ven en Segunda de Reyes 22:2,
e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, 그래서 좌우로 치우치지 아니했다. y sin apartarse a diestra ni a izquierda, ni a Y- derecha ni a izquierda. 이 길을 갈까 저 길을 갈까 하고 여호와의 길이 아닌 다른 길을 보지 않았다는 거예요. Por tanto, no es que miró otro camino, este camino u otro, sino que solo vio el camino de Jehová. 그리고 율법책을 발견하고 회개하고 우리가 잘 아는 이 유월절을 지켜요. Y haya el libro de la ley, hay un arrepentimiento y luego se celebra la Pascua. 그래서 이 왕국 시대의 가장 큰 종교 개혁을 일으키죠. Entonces, durante el reinado, de la era del reinado, produce la mayor reforma religiosa. 가장 큰 종교 개혁을 행해요. Es la mayor, la más grande de las reformas religiosas. 그리고 나서 정확하게 유월절을 지킨 유일한 왕이 됐어요. Y fue el único rey que celebró correctamente, así exactamente, la Pascua. 모세에게 주셨던 그 날 그 규칙대로 정확하게 지키죠. Así como se lo enseñó a Moisés, así como se hizo en la época de Moisés, de esa manera exacta celebró la Pascua. 우리 여호와 하나님께서 어떻게 칭찬하시는지 열왕기하 23장 25절 한번 보세요. Vean cómo, digamos, le felicita Jehová por esto. Veamos en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25. 우리 한번 열왕기하 23장 25절 같이 읽어볼까요? Segunda de Reyes 23, 25, vamos a leer juntos. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. 여러분들도 그렇고 저도 그렇고 이런 칭찬을 받을 때 얼마나 큰 감격이 있을까 생각하는 거죠. Pueden imaginarse ustedes, tanto yo como ustedes, si nos reconociera de esta manera. 이런 고백, 이런 칭찬을 받고 싶은데 전 정말 이렇지 않습니다는 거꾸로 저는 이렇게 완전한 사람이 아닙니다는 고백을 할 수밖에 없죠. Cuando nos da esta clase de reconocimiento, felicitación, por el contrario podemos confesar de que nosotros realmente no somos así. 그렇지만 요시아가 이런 칭찬을 받을 때 우리 안에 그 감격이 전달이 돼. Pero así como Josías recibió este reconocimiento, realmente transmite una emoción dentro de nosotros. 이런 왕이 지금 여호와께서 이전에도 그렇고 이후에도 그렇고 이런 왕이 없다는 거예요. Y Jehová está diciendo que ni antes de él ni después de él no hubo un rey como él, como Josías. 마태복음 22장 37절에 우리에게 주신 수직 계명이죠. En Mateo 22:37 tenemos el mandamiento vertical que nos ha dado el Señor. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 그랬어요. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 이게 예수님이 보시는 가장 중요한 하나님이 보시는 가장 중요한 기준이라는. Este es el parámetro más importante que ha puesto Dios. 그래서 온 마음으로 예수님만 사랑하는 거예요. Amar al Señor Dios con todo el corazón. 그렇기 때문에 좌우를 볼 수밖에 없는 상황 속에서 여호와만 바라봤다는 얘기예요. Y es así que no miró ni a la derecha ni a la izquierda. Fue posible y miró solamente a Jehová. 예수님이 가르쳐 주셨어요. 좌우로 치우치지 않고 여호와만 바라보고 걸어갈 수 있는 방법이 무엇인지. Y Jesús mismo nos enseñó cómo no mirar a derecha ni a izquierda y seguir solamente a Jehová. 어떻게 하라고요? ¿Cómo hay que hacerlo? 일주일 동안 무교병만 먹으라고요. Durante una semana hay que comer pan sin levadura. 안 지나서나 예수님 생각만 하라는 얘기예요. Te levantas, te sientas, solo pensar en Jesús.
그 예수님 밥만 먹으라니. y comer solo el alimento de Jesús. 그래서 내가 예수님의 이 빵을 먹기 시작하면 비로소 내가 예수님의 빵을 나눠줄 수 있는 파워가 생겨요. Y solo comiendo este pan que es Jesús, voy a obtener la fuerza para compartir el pan a los demás. 왜 이렇게 해요? ¿Por qué hay que hacer así? 예수님이 저를 너무 사랑하시기 때문에. Eso es porque Jesús nos ama demasiado, me ama demasiado. 나도 그래서 예수님을 사랑하기 때문에 가능합니다. Y es posible porque yo también amo a Jesús. 그래서 계속 이렇게 사랑의 관계를 맺으려면 무교병을 먹으라는 거예요. Y para seguir teniendo esta relación de amor, hay que comer pan sin levadura. 그리고 이 호시아에게 약속해 주셨어요. Y hay una promesa que le dio a Josías. 너가 사는 동안에는 이 나라가 멸망하는 걸 보지 않을 거라는 거예요. Que mientras tú estés vivo, no verás el decaimiento de tu reino. 그리고 이 요시아가 죽은 다음에 남유다가 멸망하는 과정으로 가요. Y luego de la muerte de Josías, el reino del sur de Judá va por el camino del decaimiento, de la destrucción. 여호와를 잊어버리고 유월절을 잃어버리니까 다시 또 멸망의 길을 걸어가요. Se olvidaron de Jehová, se olvidaron de la Pascua y otra vez entonces fueron por el camino del fracaso. 여러분들이 이 잠깐 보는 것처럼 이 요시아의 아들 때 남유다가 멸망을 해요. Como verán ustedes, ahí en forma breve, en el periodo del reinado de los hijos de Josías, se decae completamente el reino del sur de Judá. 요시아 다음에 요시아의 네 번째 아들이 17대 왕이 돼요. Después de Josías, el cuarto hijo de Josías se vuelve el 17º rey. 그런데 3개월 만에 이집트의 왕에 의해서 폐위돼 버려요. Pero 3 meses después de que ascendió, fue destronado por el rey faraón de Egipto. 그리고 나서 18대에 요시아의 두 번째 아들이 왕이 돼요. Y luego el segundo hijo de Josías se vuelve rey. 그것도 애굽의 왕에 의해서 세워지죠. Y eso también es nombrado rey por el faraón de Egipto. 무슨 얘기냐면 그 당시에 남쪽에는 이집트가 강대국이었고 북쪽에는 신흥 강대국 바벨론이 생기고 있었어요. ¿Qué quiere decir? Que hacia el sur estaba creciendo como nación poderosa Egipto y hacia el norte estaba formándose como nación poderosa Babilonia. 그래서 외교하려고 양쪽에 왔다 갔다 하다가 이렇게 지금 당하고 있는 거예요. Y por las relaciones exteriores, por la diplomacia, estuvieron frecuentando tanto hacia el norte y hacia el sur y al final, a causa de ello, se destruyeron. 그 다음에 19대는 그 여호와김의 아들 여호와긴이 왕이 돼요. Y el 19º rey es Joaquín, que es hijo de Joacim. 3개월 있다가 또 요시아의 셋째 아들 시드기야가 마지막 왕이 됩니다. Y solo duró 3 meses en el reinado y entonces luego vuelve a ser rey el tercer hijo de Josías. 그리고 Con ello termina el último rey. 왕이 된 지 11년 만에 바벨론의 느부갓네살에 의해서 끌려가죠. Y en el año 11 del reinado, a causa de Nabucodonosor de Babilonia, es llevado, ¿verdad? Y con ello termina. 9년이군요. 9년. 9 años. 9 años. 이렇게 해서 요시아의 이 아들들이 왕이 되던 시절에 나라가 멸망을 해버려요. Y de esta forma, durante los reinados de los hijos de Josías, la nación completamente ya es destruida. 저희가 이렇게 멸망을 하고 그 다음에 다시 제2 성전이 세워지죠. Luego de este decaimiento, posteriormente se edifica nuevamente el templo por segunda vez. 사람들은 눈에 보이는 이 성전 중심의 예배를 드렸어요.
En esa época las personas daban culto o adoración, ofrendas, todo en forma visible. 그런데 결국은 이 성전과 함께 멸망하고 또 성전을 짓고 또 다시 우상을 섬겨요. Junto con el templo se llega a la destrucción. 왜냐면- Vuelven a construir el templo, pero después vuelven nomás otra vez a adorar ídolos. 성전도 예수님의 비유역 표상이에요. El templo también es una comparación y una representación de Jesús. 예수님이 누구시고 우리에게 무엇을 행하시는 분이신지를 기억하게 하는 기억장치예요. Y es un instrumento de recordatorio para saber quién es Jesús y qué es lo que obra Jesús. 그런데 문제는 사람들이 이것을 지어놓으면 그게 마치 하나님인 것처럼 그것이 마치 신인 것처럼 섬겨버리죠. Pero una vez construido así la estructura del templo, la gente comienza a adorar a la estructura como si fuera el propio Dios. 그래서 결국은 성전을 우상화해버려요. Y al final el templo mismo se vuelve como un ídolo. 이것이 이스라엘의 역사였어요. Esta es la historia de Israel. 그리고 저희가 솔로몬의 성전 이후에 제2성전을 지어놓고 또다시 우상을 섬기기 시작하죠. Luego del templo de Salomón, se vuelve a edificar otra vez el segundo templo y vuelven otra vez a adorar ídolos. 성전이 재건된 것이 516년, 멸망하고 70년 후에 성전이 재건돼요. La reconstrucción del templo fue en el año 516, es decir, en el año 516 se completa nuevamente la reconstrucción. 그런데 저희가 그 다음에 말라기, 예수님 오시기, 자, 성전이 지어진 후 이제 제2성전이 지어진 다음에 100년이 흘렀을 때 말라기 때의 모습을 보면 그 사람들의 영적인 상태를 알 수 있어요. Luego de reconstruirse el templo, fluyen 100 años después y la imagen de las personas espiritualmente en la época de Malaquías podemos ver en el libro de Malaquías. 그렇게 나라를 잃어버리고 성전을 잃어버리고 고생을 하고 환난을 받았다고 회복이 돼서 100년이 지났는데 또다시 똑같은 문제에 빠져들어가요. Así sufrieron porque se destruyó su templo, fueron otra vez apresados, o sea, no eran libres. Luego se restauró todo, ¿verdad? Se reconstruyó el templo nuevamente y ya había una restauración y libertad, pero volvieron a adorar ídolos. 성전도 있고 제사장도 있고 예배도 있고 제물도 다 있어요. Tienen templo, tienen sacerdotes, tienen ofrendas, tienen todo. 근데 말라기 1장 6절에 보면 내 이름을 멸시하는 제사장들아 나 만군의 여호와가 너희에게 이르기를 하면서 여호와께서 멸시를 당한다는 거예요. Pero si ven en Malaquías 1:6 dice, ¿dónde está mi honra si soy Señor? ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Está hablando de que menospreciaban el nombre de Jehová. 그래서 제물을 드리는데 1장 8절에 말라기 1장 8절에 보면 눈먼 희생을 바친다고 병든 것을 드리고 그렇게 한다는 거예요. Y si ven sobre las ofrendas que daban en Malaquías 1:8, habla de un animal ciego para sacrificio, ofrecen algo cojo o enfermo. 왜 그렇게 써요? ¿Por qué está expresando de esta manera? 제물 드리다 보니까 예수님이 안 보시는 것 같아요. Estaban dando su ofrenda en sacrificio, pero Jesús no lo estaba ni observando. 원래 6월절 제물을 1월 10일 날 취해서 1월 14일 날 병 들었나 안 들었나 한 다음에 잡아야 돼요. Recuerdan que la Pascua primero eligen al Cordero en el 10º día del primer mes y durante 4 días revisan si este tiene defecto o no. 근데 병든 거를 갖다가 내가 싸게 사갖고 몇 번 드렸는데 아무 일도 안 일어나요. Pero ¿qué pasa? Compré de oferta uno que estaba en mal estado, ¿verdad? Y comencé a dar, pero ni no pasaba nada raro. 그래서
제가 거기 차액 때문에 돈을 꽤 많이 모았어요. Y yo comencé a tener ganancias por la diferencia de precio y comencé a ganar dinero. 그래서 좀 눈도 멀고 이제 다리도 좀 병들고 했던 거 드려도 아무 일도 안 생겨요. Y comencé a dar a animales ciegos o cojos o enfermos y no pasaba nada, no tenía problemas. 사람들은 계속 와요. Y las personas seguían viniendo. 그러니까 지금 여호와 하나님께서 뭐라고 말씀하세요? ¿De qué dice aquí Jehová? 누가 문 좀 닫았으면 좋겠다는 거예요. 성전 문 좀 누가 닫아줬으면 좋겠다는 거예요. Está diciendo que quisiera que alguien de vosotros cierre las puertas del templo. 그런 예배 드리지 못하게 했으면 좋겠다는 거예요. Que no quiere que se celebre cultos de esa clase. 그것이 지금 성전 다시 지어놓고 100년 후의 모습이에요. Esta es la imagen de 100 años después de la reconstrucción del templo. 그렇게 우상 섬기다가 나라를 다 잃어버렸는데 또 한다는 거예요. Así perdieron toda su nación a causa de la idolatría, pero volvieron a adorar ídolos. 이것이 구약교회의 모습이었어요. Esto es la imagen del Antiguo Testamento. 예수님 오실 때까지 이런 모습을 계속 갖고 있었어요. Y esta es la imagen que tenían hasta la venida de Jesús. 왜냐하면 신약교회 성도들에게 가르쳐 주시는 거예요. Y esto nos enseñaron los miembros, los santos del Nuevo Testamento. 예수님이 다시 오실 때까지 신약교회 성도들도 이런 모습을 가질 거라는 얘기예요. Y nos está anticipando de que hasta que vuelva el Señor, esta será la imagen de los santos de la era del Nuevo Testamento. 왜냐하면 형식적인 건물과 형식적인 예배에 치중하기 때문에. Porque ellos prefieren, digamos, un edificio externo, lindo, y adoraciones solo en formalidades. 6월절 어린 양 예수 그리스도를 기억하지 못하고 Y nos recuerdan al Cordero de la Pascua que es Jesús. 왜 그것을 기억하라고 하는 본질을 잃어버리고 Y pierden la esencia del por qué nos dice que debemos tener en memoria. 무교병을 먹으라는 이유를 알지 못했기 때문에. No conocen el motivo por el cual nos dice que comamos solo pan sin levadura. 그래서 이렇게 유교병을 열심히 먹으면 Y así cuando comemos panes con levadura, 무교병을 먹을 맛이 없어져요. no nos va a hacer rico el pan sin levadura. 그래서 이런 자꾸만 먹으면 눈이 좌우로 돌아간다는 얘기예요. Y si consumimos demasiado estas cosas, nuestros ojos van a girar a la derecha y a la izquierda. 기도하고 마치죠. Vamos a orar para terminar. 하나님 참 감사합니다. Señor Dios, te damos gracias. 이 저녁에 예수 그리스도를 묵상할 수 있는 시간 주심을 감사합니다. Te agradecemos por darnos esta noche para meditar en tu palabra. 여호와 보시기에 정직한 길을 걸어가게 하여 주시옵소서. Ayúdanos, Señor, para poder ir por el camino recto ante tus ojos. 좌우로 치우치지 않게 하여 주시옵소서. Que no nos movamos a derecha ni a la izquierda. 그러기 위해서 예수님의 이 생명의 떡을 매일 먹게 하여 주시고 Y que podamos comer cada día este pan de vida que eres Jesús. 성령님께서 새롭게 하심을 매일매일 경험하게 하여 Que 주시옵소서. podamos experimentar la renovación que nos da el Espíritu Santo cada día. 예수님 앞에 설 때 요시아의 칭찬을 받기 원합니다. Y cuando estemos frente al Señor Jesús podamos recibir el reconocimiento como el rey Josías. 너는 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다해서 예수님만 사랑했구나 하는 그 칭찬을 받는 저희들 되도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Que seamos reconocidos y felicitados de que amamos con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas solo a Jesús. 그런 복을 우리 사랑하는 여기에 있는 목회자들이 누리게 하여 주시옵소서. Y que esa bendición puedan disfrutar los pastores amados que están en este lugar. 예수님의 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesús. 아멘. Amén.